дуруд бинандагони азиз, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо шурӯъ мешавад аз ҷараёни баргузории бозиҳои кафа Ю-15 байни духтарон ва хуб ин мусобиқае аст ки дар он албатта 4 тим ширкат хоҳад кард. дастаҳои мунтахабҳои Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон ва мо шурӯъ мекунем гузоришҳои мустақими хешро аз ҷараёни бозиҳои тимҳои мунтахаби Эрон ва Қирғизистон. ҳоло қабл аз шурӯъи ин рақобат дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказӣ дақиқаи хомӯшӣ мешавад ба хотири ба таври фоҷиавӣ даргузаштани раҳбари Эрон, президенти Эрон Иброҳим Раисӣ ва хуб мо низ таъзияи худро, ҳамдардии худро ба кулли мардуми ҳамзабони Эрон баён мекунем. ҳоло дақиқаи хомӯшӣ. хуб дақиқаи хомӯшӣ ба поён мерасад ва ин ҳам ба хотири иромидошти ёду хотири президенти аллакай қаблии Эрон Иброҳим Раисӣ ки 2 рӯз пештар дар як фоҷиа аз олам даргузаштанд ва бори дигар мо низ ҳамдардии худро ва таъзияи худро ба кулли мардуми ҳамзабон ва ҳамфарҳанг ва ҳамтамаддуни Эрон баён мекунем. хуб акнун таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло ба рақобате ки моро дар пеш интизор аст. шурӯъ мекунем ба пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайатҳо ва шурӯъ мекунем аз ҳайати тими мунтахаби Эрон. хуб имрӯз дар ҳайати асосии ин даста рақами 1 Элина Шаҳбозӣ аст дарвозабон, рақами 2 Ясно Ҷафарниё капитани даста, таҳти шумораи 2 Ғазал Ансоричол ва таҳти шумораи 5 Фотима Заҳро Содиқ Табормирӣ, рақами 5 Таня Қурбонӣ, таҳти шумораи 8 Сетия Фарозанфар, таҳти шумораи 9 Меҳрсо Барори Шамсобод, рақами 10 Марьям Халилифар, рақами 11 Дино Қурбонӣ, таҳти шумораи 14 Виён Камонгар ва рақами 19 Фотима Лутфзода. Парвина Каран Хусравӣ, сармураббии тими то 15-солаҳои Эрон. хуб албатта бозигарони дигар дар ҳайати эҳтиётӣ ҳам ҳастанд ки баъдан дар фурсати муносиб ман бароятон муаррифӣ хоҳам кард. ҳоло рақобат аз маркази майдон шурӯъ мешавад. маъз Эрон ба ҳуҷум мегузарад. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳамла. бозигари шумораи 19 бо тӯб қарор дорад. Лутфзода ва тӯб аз майдон берун шуд. хуб акнун ба ҳайати тими мунтахаби Қирғизистон таваҷҷӯҳ хоҳем кард. рақами 1 Айдана Кубаничбекова дарвозабон, рақами 6 Аруке Конокбаева капитан, рақами 2 Адеми Бекитбекова, таҳти шумораи 3 Диана Нурбекова, рақами 4 Назик Тирбекова, таҳти шумораи 8 Айҷамол Чоюбекова, таҳти рақами 9 Анелия Асанбекова, рақами 10 Назик Ишембиева, рақами 11 Сумайя Махаммад Салиев, рақами 17 Акмарал Саякбаева ва рақами 18 Сайқал Чнибаева.
Наталья. خب سرمربی تیم منتخب قرقیزستان این ناتالیا گایوارانسکایا با حساب می رود که امروز شاگردان خود را برای رقابت بر مقابل منتخب ایران آماده کرده است. حالا توپ را بازیگران تیم منتخب ایران میگیرند و کوشش میکنند که با هجوم گذارند آنها. بازیگر شماره 8 با توپ قرار دارد. فروزانفر انیخترش نسبی این فوتبال باز است. حالا از مرکز آنها با هجوم خواهند رفت. بیشتر از همه در خط دفاع کوشش دارند که توپ را اداره کنند. اینجا так اندازه سری وقت تلاش نمود سمیه محمد سلیف و او قریب بود که آنجا حتی توپ را هم میگرفت اما موفق نشد. پرتاب از اوت. بازم اوت به فایده منتخب ایران است. اینجا فاطمه لطفزاده اول میخواست توپ را زد باز دارد و بعدا برای غزل گذاشت توپ را. بازیگر شماره 2 حالا بازیگران منتخب قرقیزستان در قسمت میدان خود توپ را از دست میدهند. پس تونیا قربانی با کنار و حالا توپ در اختیاری بازیگران خط دفاع منتخب ایران است. خب یادآور میشیم که شهر دوشنبه میزبانی مسابقه نوبتی تحت سرپرستی اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی و اینکه همان چمپیونات کاف 2024 بین دخترانی تا 15 ساله است و این مسابقه از روز 21 یعنی از این روز سر کرده تا روز 25 می برگزار میگردد و خب روز 25 می البته با پایان رسیدن و جنببست شدن این چمپیونات یک رمزی خاصی هم دارد. آن همین است که روز 25 می علاقه روز جهانی فوتبال اعلان شده از طرف فیفا و از طرف سازمان ملل متحد قبول شد این چیز. یعنی همین روز همچون روزی بین المللی فوتبال و خب بیاید از اول به خاطر بیاریم و از اول قید کنیم که چی شد چرا این روز رو روزی بین المللی فوتبال قید کردن و در سراسر جهان باید جشن گرفته شود. یعنی اونهایی که فوتبال دوستن، اونهایی که میخوان بیشتر توجه داشته باشن به فوتبال باید این روز رو جشن بگیرند. حالا هجوم منتخب قرقیزستان رو میبینیم. ضربه خیلی زیبا و گل. حساب کشاده می شود در دقیقه 6 رقابت. از یک اشتباه منتخب ایران چقدر خوب استفاده بردن بازیگران منتخب قرقیزستان و با زدن گل دست یافت بازیگر شماره 11 سمیه محمد سلیف. ببینید اینجا دفاعگر چطور اشتباه کرد در اجرای پاس و این بازیگر هم هرچند به سمت دیگر توجه داشت توانست خیلی خوب ضربه بزند. حتی وقتی که خودی او در طرف چپ دروازه بود با کنج راست ضربه زد. حتی گل خیلی زیبا. بعضی وقت ما پسرها چنین گل ها رو زدن نمیتوانیم در بازی حتی دوستانه. خب اکنون حساب 0-1 به فایده قرقیزستان است و ایران به حمله می رود. بعد از این بازی با سرعت این دسته را ما حتما خواهیم دید. درباره جشن فوتبال روز 25 می میگفتیم که آغاز این کار از پیشنهاد محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و اینکه به اصطلاح همان کاف رستم امامعلی بود که پیشنهاد کردند با فیفا تو اینکه چی میشود در برابر اون که ما مثلا یک روز رو روزی حتی ایدی کادو جشن میگیریم در سراسر جهان چنین است. حتی آمریکایی ها دارند این روز رو مثلا
аллакай тавре ки пешниҳоди қаблан асосидори сулҳи ваҳдати миллӣ буд ки наврӯз ҷаҳонӣ шуд, пешниҳод карданд ки ин ҷашн ҷашни ҷаҳонӣ шавад, чунки аз тамаддуни мо аст ва хеле қадим аст. Аз қадим яъне маҳз яке аз рӯзҳо, яке аз рамзҳои сулҳу дӯстиву яке аз рӯзҳои ободонӣ маҳз ҷашни наврӯз буд ва ин чиз шуд. ва хуб пешниҳоди муҳтарам президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ва ё ин ки ба истлоҳ ҳамон КАФа ба хотири як рӯзро муайян кардан ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол ба ФИФА самар дод ва ин пешниҳод бисёр шоиста дониста шуд. Зарба зада мешавад ҷониби дарвозаи Қирғизистон, вале дақиқ набуд ин зарба. ва хуб ин пешниҳод мақбул омад, ин пешниҳод писанд шуд ба раҳбарияти ФИФА ва ниҳоят тасмим гирифтанд ки рӯзи 25 майро рӯзи байналмилалии футбол эълон кунанд, то ин ки футболдӯстон, то ин ки мухлисони футбол ва дар умум таваҷҷӯҳи мардум ба варзиш бештар ҷалб карда шавад. ва рӯзи 25 ҷанбазшавии ҳамин мусобиқае ки байни духтарони то 15 сола баргузор мегардад, ин як рамзи хусам ҳаст. ҳоло муаллифи голи аввал дар ин бозӣ дар экранҳои мо шумо қарор дорад ки хеле хуб ӯ тӯбро ба дарвозаи мунтахаби Эрон ворид карда буд. ва уман дар ҷумҳурии мо акнун рӯзи 25 май, албатта дар ҳамаи кишварҳои футболӣ ва қавле ҷашн гирифта мешавад, вале дар ҷумҳурии мо ин чиз ба таври хоса қайд карда мешавад, ҷашн гирифта мешавад ва фестивалҳои бисёр бузург дар шаҳрҳои гуногуни мамлакат ҳатман ба қайд гирифта шудан рӯзҳои 25 ва 26 ки мухлисони футбол ва умуман мардуми кишвари азизи мо метавонанд хуб истироҳат кунанд аз як тарафи дигар ҷашн мегиранд ин рӯзро. ин хеле як иқдоми бузурге буд ки аз тарафи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ ки ҳамзамон масъулияти хуб президентии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказиро низ доранд, гирифта шуд ва пешниҳод шуд ва қабул гардид. ҳоло як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони мунтахаби Қирғизистон, аммо ҳолати офсайд аст инҷо. дарвозабони мунтахаби Эрон ба пеш баромада буд дар ҳамин вазъият шаҳбозӣ, аммо онҷо ҳолати офсайд буд, ҳарчанд ин дарвозабон аввалин шуда ба тӯб расид. ҳоло Ясно Ҷафарниё, капитани мунтахаби Эрон омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. зарба бисёр сахт буд ва ҳуҷуми худро шурӯъ мекунанд бозигарони мунтахаби Эрон. Пасҳои дақиқи онҳоро биёд бубинем. қариб буд ки Сумайя Муҳаммадсолиев дигар бора тӯбро мегирифт, қариб не, балки ӯ ин корро кард гирифт ва паси равбати ӯро мебинем ба марказ. бисёр дақиқ ин бозингар бозӣ карда истодааст. аз аввал нишон медиҳад ки ӯ дар ҳаят яке аз беҳтаринҳо аст. ҳоло акнун тӯб дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Қирғизистон, аммо тӯб аз майдон берун шуд инҷо маҳз аз пӯи худи Сумайя. Батоба завд. Тӯбро мегиранд бозингарони мунтахаби Эрон дигар бора. Қурбонӣ. қоидаи бозӣ вайрон мешавад бар муқобили ӯ дар қисмати майдони Қирғизистон. бале, инҷо қоидаи бозиро бозингари шумораи 18 Сайкал Чнибаева вайрон кард. ҳоло вазъияти стандартӣ барои бозингарони мунтахаби Эрон. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолате ки ба миён омадааст. Сфокусируйтесь на мяче, успокойтесь, все нормально. Просто работаем по мячу, на них не надо смотреть, спокойно.
Айдана, ближнее, внимательно! Держим, держим, держим. Будет бить! اینجا ضربه زده می شود ولی دفاعگر از هیئت منتخب قرقیزستان این ضربه رو برگردان. فرصتی نوبتی برای یک ضربه دیگر. توپ در دست دروازه‌بان تیم منتخب قرقیزستان است. ایدانا کوبانیچ بیکووا این ضربه رو برگرداند، هرچند برای او مشکل بود. ببینید اشتباه کرد ولی گرفت بعداً توپ رو. خب عموما ما اگر به کف توجه کنیم با مسابقه هایی که در زیر رهبری یا اینکه زیر سرپرستی این اساسیاسیون برگزار می شود، اونجا از منطقه آسیا مرکزی ازبکستان، ایران، قرقیزستان، تاجیکستان، حتی افغانستان و ترکمنستان قرار دارند. و خب در مسابقه وقت میونی مردان مسابقه ها برگزار میشوند. حالا اشتباه از جانب دفاعگر قرقیزستان و حمله ایران را میبینیم. سیف در اجرای دروازه‌بان، باز یک ضربه دیگر و گل. اکنون حساب 1-1 میشود. تیم منتخب ایران در دقیقه 13 رقابت الکی برمیگردد به بازی و مریم خلیلی فر توانست که مؤلف گل اول از هیئت منتخب ایران شود. پیشرفتی قرقیزها در دوام نکرد. ببینید ضربه اول رو دروازه‌بان توانست که برگرداند، اما در نوبت دوم مو افتاده بود و دیگر امکانی برگرداندن این توپ رو نداشت. ولی خواست برخیزد در حال ولی دیگر فرصت نبود برای او. حالا اشتباه رو بیاید ببینیم در نوار تکراری از نو که چگونه بود از جانب عدیمی باکیتبک و او میخواست ضربه بزند ولی نتوانست و در این حالت اکنون خلیلی فر با زدن گل دست یافت و حساب برابر گردید. خب گفتیم وقتی مسابقه ها در دایره خوب کف برگزار میشوند زیر سرپرستی اساسیاسیون کف، اونجا دسته‌های بیشتر اشتراک میکنند. خب در برابر ایران و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان همچنین افغانستان و ترکمنستان هم هستند، در یعنی شامل این اساسیاسیون هستند، ولی آنها در این مسابقه حالا دسته‌های خود رو ندارند، یعنی اشتراک نکرده شدند و خب 6 دسته نه بلکه 4 دسته امروز در مسابقه قرار دارند و از روز 21 تا روز 25 بازی خود را دایر میکنند. از نو توپ در اختیار منتخب ایران است. در مرکز خواهده بازی و ایران شد 2 دفعه حتی بر مقابل ستیو فروزان فر. سمیه محمد صلیف خواهده بازی را ویران کرد بر مقابل فروزان فر. تو با بازی رو وارد می شود. آخرین بار رقابت بین دختران تا 15 ساله یا که به عنوان تا 15 ساله سال 2022 برگزار شده بود. اونجا خب اساساً 3 دسته اشتراک کرده بودند. قرقیزستان نبود، تنها ازبکستان، تاجیکستان و ایران با هم در یک گروه قرار داشتند و رقابت کردند. البته در برابر قرقیزستان، افغانستان و ترکمنستان هم شامل این مسابقه نبودند، هرچند آنها در این اساسیاسیون هستند. و
соли 2022 рақобатҳо байни хуб то 20 солаҳо то 15 солаҳо дар шаҳри Ҳисор доир шуда буданд аз 21 то 26 моҳи октябр ва дар он бозиҳо тими мунтахаби Ӯзбекистон дар ҷои аввал қарор гирифт бо касби 4 хол. Эрон ҳам 4 имтиёз ба даст овард, вале дар ҷои дуюм ин даста аз рӯи тафовути тӯбҳо ва Тоҷикистон ки мизбон буд бидуни имтиёз мусобиқаро ҷамъбаст кард. Ёдовар мешавем ки Ӯзбекистон бо ҳисоби 6-0 Тоҷикистонро шикаст дод. Эрон 2-2 кард бо Ӯзбекистон ва 1-0 Эрон Тоҷикистонро дар бозии охирин мағлуб кард ва дар ниҳоят хуб тими мунтахаби Ӯзбекистон соли 2022 қаҳрамон шуда буд ва ҳоло Ӯзбекистон ҳам дар ин мусобиқа имсол ҳузур дорад дар баробари Тоҷикистон, Қирғизистон ва Эрон. ва худи имрӯз тими мунтахаби Ӯзбекистон бар муқобили Тоҷикистон дар ҳамин варзишгоҳ бозии худро баргузор мекунад. Яъне пас аз ин бозии дуввум ҳам ҳаст ва онро ҳам шумо аз тариқи телевизиони футбол метавонед ба таври мустақим бубинед. ҳоло рақобат дар марказ идома меёбад ва тӯб дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Қирғизистон аст, аммо ба ҳуҷум гузашта наметавонанд онҳо. Офсайд. инҷо ба қайд гирифта мешавад ҳолати офсайд. яке аз бозингарони мунтахаби Эрон ҳоло дар замин хоб аст. инҷо ду нафара зада аз по афтондан бозингари шумораи 5 мунтахаби Эронро. бисёр бархурди сахт буд. вале ӯ ишора кард ҷониби довар ки хуб аст ва метавонад рақобатро идома бидиҳад, аммо ҳанӯз ба худ наомадааст бозингари мазкур. хуб таҳти сарпарастии ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ чемпионати кафа 2024 байни бонувони то 15 сола дар шаҳри Душанбе ёни бонувон албатта хуб аллакай шурӯъ шуд ва Тоҷикистон мизбони ин мусобиқа аст аз 21 то 25 майҷ тавре ки болотар ишора кардам. хуб бозингароне ки дар дастаҳои мазкур ҳам дар мунтахаби Эрон, ҳам Қирғизистон, ҳам Тоҷикистон, ҳам Ӯзбекистон иштирок мекунанд, бояд ки аз моҳи январи соли 2009 ба ин тараф соли таваллудашон бошад ё ин ки вақти таваллудашон бошад, баъдан онҳо ҳуқуқ доранд ки дар ҳайатҳои мунтахабҳои худ бошанд ва бозӣ кунанд. хуб читавре ки болотар ишора кардем, ҳоло унвони қаҳрамониро мунтахаби Ӯзбекистон дорад аз мусобиқаи қаблӣ ва ин даста дар ин мусобиқа ё ин ки ин дафъа талош мекунад то ин ки қаҳрамонии худро дифоъ намояд. ҳамлаи навбатии мунтахаби Қирғизистон инҷо қатъ карда мешавад, вале дар маркази майдон дигар бора тӯбро мегиранд онҳо. тӯб дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Эрон. фурсат ҳаст барои онҳо то ин ки ба аксол ҳуҷум раванд. Дино Қурбонӣ партоб мешавад ба самти марказ. тӯб дар ихтиёри Қурбонӣ аз нав қарор дорад. пас ба канор, дигар бора бо тӯб қарор дорад Халили Фар ва ӯ наздик ба ҷаримагоҳ пеш аз ҳама кӯшиш мекунад ки тӯбро идора намояд, аммо чунин ба назар расид ки ӯ аллакай хаста шуд ва дигар натавонист дар ҳамон ҳолат ҳуҷумро идома бидиҳад. аз маркази майдон дигар бора ба тӯб соҳиб мешаванд бозингарони мунтахаби Эрон ва ҳамлаи худро идома хоҳанд дод. Фотима Лутфзода
партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. Фурсат барои задани зарба буд, аммо имкониятро ин бозингар аз даст дод. Акнун Қурбонӣ бо тӯб муваффақ мешавад ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад, лекин паси охирини ӯ инҷо иштибоҳ буд. Аут ба фоидаи мунтахаби Эрон. саҳнаи такрорро мебинем ки чӣ гуна партоб шуд аз ҷониби Лутфзода ва дар ин ҳолат Халилифар муаллифи голи ягонаи мунтахаби Эрон то ин дам натавониста буд дар он вазъият ки натавонист ки тӯбро бо сар бизанад. Девчонки, да успокойтесь, спокойно играем. Не надо их игру играть. Раз, два. Под нее. Назик, двигайся. Зажимать. Поднимайся, Назик. Назик есть. Беги, Назик, беги. ҳоло бо як бозигузории хеле муайян бозингарони мунтахаби Қирғизистон акнун ба ҳамла мераванд. инҷо Сумайя Муҳаммад Солиев фалакай дар ҷаримагоҳ қарор дорад. зарбаи навбатӣ ӯ бо пои чап. хеле хуб ҳуҷум карданд бозингарони мунтахаби Қирғизистон, аммо зарбаи охирро ин бозингар дақиқ зада натавонист. бибинем ки дифоъгарро чӣ гуна гузашту дар ҳамин ҳолат. Фотима Заҳро Содиқ Табормириро ба осонӣ гузашт. ва ҳатто қариб буд ки муқобили ӯ қоидаи бозиро вайрон мекард. дифоъгари шумораи 5 мунтахаби Эрон рақобат дар маркази майдон. боз як кӯшиши дигар барои задани зарба ҷониби дарвозаи мунтахаби Эрон. ин дафъа талоши Аруке Конокбаеваро дидем. тими мунтахаби Қирғизистон аз рӯи идора кардани тӯб нисбат ба рақиби худ мушкилӣ дорад воқеан. аммо вақте онҳо ба ҳуҷум мегузаранд, ман замони ягона ҳамлагари хавфноке ки дар ин даста ҳаст, ин Сумайя Муҳаммад Солиева маҳз ӯ ҳамеша омода аст ки пасҳоро қабул кунад ва ҳатто худ ба танҳоӣ ба ҷаримагоҳ меравад ва зарба мезанад. инҷо яке аз бозингарони мунтахаби Қирғизистон Лоосеб мебинад. ин бозингари шумораи 8 ними моядгар аст. Айҷамол Чоюбекова баъди бархурд бо Таниё Қурбонӣ осеб дид ин бозингар. хуб ба по бармехезад ӯ ва метавонад ки рақобатро идома бидиҳад. аллакай аз қисми аввал 25 дақиқа пушти сар шуд. ҳисоб 1-1. ҳар ду даста ҳам то ҷои бозӣ хуб доранд. Добро мегиранд бозингарони мунтахаби Қирғизистон.
ҳолатиро мебинем дар иҷрои бозигарони мунтахаби қирғизистон ки ҳоло акнун аз хатти дифои онҳо шурӯъ мешавад. Ближе к линии. ба осонӣ ин дафъа тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта метавонанд. Спокойно, одна. Пасбақӣ аксаргузорӣ аз ҷониби Фотима Лутфзода ва тавонистанд бозигарони мунтахаби Эрон тӯбро бигиранд. Лицом поверни, Сумая, внимательно. О руке 10-й, о руке 10-й, Сумая 8, все. 10-й, да, Автобаз первый. аут. Сумая, напрягай, напрягай, умница. Еще, копатник. Тӯб дар ихтиёри бозигарони мунтахаби Қирғизистон акнун қарор дорад. На руке. На, эрониҳо мегиранд аз нав тӯбро ва бо ҳамлаи худро мехоҳанд идома бидиҳанд. Помочь, помочь. инҷо бозигари шумораи 17 Акмарал Саякбаева тавонист ки пешдастӣ кунад ва валин шуда ба тӯб бирасад. акнун бозигарони мунтахаби Эрон тӯбро гирифтанд ва ҳамлаи онҳоро мебинем. Копатник, копатник. паси Мариям Халилифар бақӣ. Уже. се нафар аз бозигарони мунтахаби Қирғизистон фишор оварданд ва ин ҳолати хавфнокро дигар бора аз байн бурданд онҳо. Иди, иди, Назик. Дома есть, дома есть. бубинед ки ин бозингар чӣ қадар хуб бозӣ карда метавонад. Сумайя Муҳаммад Салиева ва инҷо иштибоҳи навбатии дифоъгар дар ҳайати мунтахаби Қирғизистон. Назик, топи теперь. Назик, играй. Суратафзои Фотима Лутфзода барои гирифтани тӯб муваффақ нашуд ин бозингар ва дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Қирғизистон акнун тӯб қарор дорад. Все. аут ба фоидаи Қирғизистон. Ай. Не обращай внимания. Зачем она это? Стой, стой. Надо потом судья идет ей говорить. Не обращаем внимания! Это провокация! Вышли! Выход! Назик ближе! Кадеми ближе и выше! Назик ближе! 10-й номер 1 у вас! Поднимаемся! ҳуҷуми навбатии мунтахаби Қирғизистонро мебинем. бозам шумораи 11 ба тӯб соҳиб мешавад ва фишор меорад ва ин бозингаре аст ки голи ягонаи Қирғизистонро задааст. боз як зарбаи хавфноки дигар. воқеан исбот карда истодааст ки дар ҳайати мунтахаби Қирғизистон маҳз ӯ беҳтарин бозингар аст. ду дафъа аз дифоъгари мунтахаби Эрон мегузарад ва ин дафъа бубинед ки чӣ гуна ҳатто бо сурати баланди худ ба пеш меравад ва метавонад ки тӯбро бигирад. ва зарбаи охири ӯро бубинед ки чӣ қадар хуб буд. аз масофаи дур бо пои чап. албатта ин бозингар бо пои чап беҳтар бозӣ мекунад. ва ҳоло дастгирӣ мекунанд Фотима Заҳро Содиқ Табор Мириро баъди оне ки ӯ муваффақ нашуд бар муқобили ҳамлагари мунтахаби Қирғизистон ва аз зарбаи кунҷӣ ба таври бозигузорӣ истифода кардан мехоҳам. фурсат ҳаст барои нигоҳ доштани тӯб дар майдон. суратафзои Акмарал ӯ тӯбро гирифт. ҳоло кӯшиш мекунад ки як ирсоли дигар намояд ба дохили ҷаримагоҳи Эрон. на пас бақӣ оҳиста бозӣ бо унвони мунтахаби Қирғизистон беҳтар мешавад. пас ба марказ бубинед чӣ қадар хуб тӯбро лоидора карда истоданд онҳо. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар маркази майдон. муқобили капитани мунтахаби Қирғизистон Арауке Канакбаева қоидаи бозиро вайрон карданд ва ҳоло Адеми Бакитбекова омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. зарбаи ӯ ҷониби дарвоза. тӯб дар дасти дарвозабони мунтахаби Эрон Элино Шаҳбозӣ.
منتخب ایران با هجوم میرود. اینجا اوت با فایده تیم منتخب ایران است و دینا قربانی اومده است که توپ را زد و بازی دارد. Сайкал, спина, не надо туда идти! Поднимайся, поднимайся! Уже! А руке ниже! А руке ниже! پس با کنار توپ در اختیار فاطمه زهرا صدیق تبارمیری و او توانست که این دفعه توپ رو با پیش روان کند، هرچند در نوبت‌های قبلی اشتباه میکرد. حالا ایران با هجوم میرود. اینجا دینا قربانی توپ رو گذرانده نتوانست و اوت با فایده منتخب ایران هم بود. اوت رو نو با آسانی تقدیم کردن به منتخب قرقیزستان. خیلی آسان و ساده. Сайкал, готовься! Назик, Назик, вот сюда встань, пожалуйста. Готовься к контратаке. Уже, и уже, ближе. Сайкал, двигайся! Качайте, делайте пространство! بازم اوت با فایده تیم منتخب ایران و ما اگر به بازی‌های این مسابقه توجه کنیم در عموم 6 بازی باید برگزار شود و خب این 6 بازی 3 روز دایر می شوند. یعنی مرحله گروهی است در عموم در این مسابقه، یعنی عبارت از مرحله گروهی است این مسابقه و هر دسته 3 بازی دایر میکند. دور اول روز 21، دور دوم روز 23 و دور سوم روز 25 برگزار می شود. در روز 25 علاقه قهرمان معین میگردد و مسابقه باید جنبش شود. خب ایران امروز با قرقیزستان بازی دارد ولی در دور آینده علاقه بر مقابل ازبکستان بازی میکند. مقابل دسته که سال 2022 قهرمان شده بود و نگذاشته بود که ایران قهرمان شود. ماز حالا ازبکستان باز آماده است قهرمانی خود را دفاع کند. به این خاطر بازی این دو دسته فکر میکنم از همان بازی جالب‌ترین خواهد شد در همین رقابت ها. پرتو از اوت توپ رو میگیرن بازیگران منتخب ایران. بله و هجوم خود را میتوانند که ادامه بدهند. خود بازی ویران کرده شد از جانب بازیگر منتخب قرقیزستان بر مقابل لطفزاده. حالا آمادگی میگیرد در همین وضعیت صدیق تبارمیری. Каждый за каждого отвечает! صدیق تبارمیری پس راست جانب دروازه‌بان و دروازه‌بان قریب بود اشتباه کنه در همین وضعیت، اما در نهایت دو توپ رو گرفت. بازی آخرین خود رو ایران بر مقابل تاجیکستان برگزار میکند که این روز 25 می شود و بازی آخرین مسابقه خواهد بود. شاید اونجا برای قهرمان رو معین کردن دسته بازی میکنند. البته بعدا خواهیم دونست این چیز رو ما، چرا که حالا نو دوره اول شروع شد، در بین باز دورهای دوم و سوم نیز هستند. خوب Свободный игрок! Контакт, компактнее! Свободный игрок! Лево! Назик, Назик, да! سال 2018
ин мусобиқа дар Узбекистон доир шуда буд ва соли 2018 вақте ки дастаҳо бо ҳам бозӣ карданд, онҷа ҳам Узбекистон қаҳрамон гардида буд. Маъз Эрон дар ҷои дуюм истод бо 9 имтиёз ва Узбекистон 12 хол ба дастовар. Он замон 5 тим дар ин мусобиқа иштирок карда буданд. Ҳатто тими мунтахаби Афғонистон ҳам буд. Баъдан соли 2022 ҳам тими мунтахаби Узбекистон дигар бора қаҳрамон шуд. ин соли 2019 буд, мазарат мехоҳам, соли 2019 буд вақте ки бозиҳо дар Узбекистон доир шуда буданд ва онҷо Эрон қаҳрамон гардида буд. Не ин ки Ӯзбекистон, балки Қирғизистон ва Тоҷикистон дар зинаҳои дуюм буданд. Ҳатто Ӯзбекистон дар ҷои охирин қарор гирифта буд соли 2019 миёни 15-солаҳо. ва соли 2022 дар шаҳри Душанбе, аниқтараш дар Тоҷикистон, балки дар шаҳри Ҳисор мунтахаби Ӯзбекистон қаҳрамон шуд. Эрон ҷои дуюмро гирифт ва Тоҷикистон дар зинаи сеюм буд. ҳатто Қирғизистон дар он мусобиқа иштирок надошт. қаблтар аз ин хоб чисторе ки болотар ишора кардам ман, Эрон қаҳрамон шуда буд. ва хоб боло аут ба фоидаи тими мунтахаби Эрон аст. То поёни қисми аввал боз 2 дақиқаи дигар вақт ҳаст ва шояд дувар чанд дақиқаи дигар илова кунад, шояд накунад. мо баъдан инро хоҳем донист. Ихтибор мери бо топ қарор дошт ва ӯ хост ки тӯбро аз аут ба бозӣ дарорад, аммо иштибоҳ кард дар иҷрои партоб аз аут. Тӯб аз аут ба бозӣ дароварда мешавад. фишор меоранд бозингарони мунтахаби Эрон, аммо натавонистанд тӯбро бигиранд. иштибоҳ дар иҷрои пас аз тарафи Сайкал Чинибаева. ҳуҷуми навбати мунтахаби Эронро мебинем акнун. Лутфзода партоб мекунад ба дохили ҷаримагоҳ. Фурсат барои задани зарба ба дарвозаи Қирғизистон ва гол. голи дуюмро ҳамдӯстони арҷманд Марьям Халилифар мезанад. ин дафъа дар дақиқаи 39, 1 дақиқа боқӣ мондан то поёни қисми аввал. ҳисоб акнун 2-1 ба фоидаи мунтахаби Эрон. дар аввал Эрон гол сар дод ба дарвозаи худ, аммо баъдан камбек кард ин даста ва тавонист ки ҳисобро 2-1 намояд. пасе ки аз канор иҷро кард Фотима Лутфзода хеле мувофиқ буд барои Халилифар. ӯ аввал талош кард, дар назар дорам Лутфзодаро ки тӯбро бигирад, бо суръати баланд ҳаракат кард ба канор, баъдан тӯбро гирифт, ирсол кард ба маркази ҷаримагоҳ ва Халилифар дар ниҳоят ба задани гол даст ёфт. аз ин хотир Халилифар аз Лутфзода як ташаккур қарздорам ҳаст. ҳоло акнун ҳисоб 2-1 мешавад ва қисми аввал ба хотимаи худ хеле наздик аст. мебинем ки кадом як дақиқаи дигар илова мешавад ё не. мунтахаби Қирғизистон аз хати дифоъ ба ҳуҷум гузаштан мехоҳад ва ҳатто мегузарад. бале, қисми аввал ба поён расид ва 2 дақиқа илова шуд ба вақти асосии нима якум. ҳоло тӯб то ба Сумайя Муҳаммад Салиева хуб нарасид. ин ҳамлагари хавфноки мунтахаби Қирғизистон қодаи бозиро Лутфзода вайрон мекунад. пас ба хати дифоъ. ҳоло 1 дақиқа дигар боз фурсат доранд бозингарони мунтахаби Қирғизистон барои рафтан ба ҳуҷум. аут ба фоидаи тими мунтахаби Қирғизистон ва ҳамин 1 дақиқаро самаранок онҳо истифода кардани ҳастанд. таваҷҷӯҳ мекунем. Айҷамол Чиёбекова бо тӯб қарор дорад. партоби ӯ аз аут. аут ба фоидаи мунтахаби Эрон.
партоб аз аут. боз як талоши дигари бозингарони мунтахаби Эрон дар хатти ҳуҷум фишор меоранд онҳо. паси дарвозабон ба марказ иштибоҳ буд, росту ба пои бозингари мунтахаби Эрон рафт, ба пои Қурбонӣ. вақт илова кардаи довар аллакай ба поён мерасад ва қисми аввал ҷамъбаст мешавад бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи мунтахаби Эрон. ҳоло танаффус мешавад дӯстони арҷманд ва баъди чанд лаҳза мо ба қисми дуюм бармегардем. در گیره جدا هم خوب میشود. این مال خوب است. من با شما کفالت میدهم. دوستان عزیز، من با شما سری آسان خریدن مال‌هایتون رو با شما گفته میتونم. شما تیار هستید؟ این جدا هم زور گیرید همین رو. شما میتونید از 20 تا 30 مایل مال‌های دلخواهتون رو با شرط‌های مفید از اون جمله کاندیسر، یخدان، تلویزور، ماشین جوشیدگی و دیگر تکنیک‌های خردکار رو بخرید. چه خیر. با کارد سلام.
دوستان عزیز، ما برمیگردیم به قسم دومی بازی منتخب‌های تا 15 ساله ایران و قرقیزستان. بعد قسم اول حساب 2-1 به فایده تیم منتخب ایران است و حالا دسته‌ها نیمه دوم را شروع کردند. قسم یکم واقعا یک بازی زیبا بود. دسته‌ها هرچند بازی نسبتاً با سرعت پستری خود را نشان دادند، ولی در عموم بازی بسیار خوب نشان دادند و قرقیزستان اولین شده گل زد در دقیقه 6 رقابت، ولی در دقیقه 13 ایران حساب را برابر کرد. محض از هیئت منتخب ایران مریم خلیلی فر به زدن گل دست یافت و او باز در پایان نیمه اول در دقیقه 38 بود اگر خطا نکنم گل دوم رو زد و دستش رو به پیش برد. حالا حمله نوبتی قرقیزستان رو می‌بینیم که در قسم دوم این اولین ضربه بود از جانب این دسته. و خب ضربه زده او از طرف دروازه‌بان برگردانده شد. حالا به هیئت‌های دسته‌ها دیگر بار توجه میکنیم. ما شروع میکنیم از هیئت تیم منتخب ایران، ولی بعد از این هجوم قربانی با توپ قرار دارد. نزدیک میشود به جریمه‌گاه. این بازیگر تنها است، کسی از همدستهایش به کمک او نمیآیند. به هر حال میتواند توپ را در اختیار خود نگه دارد تا لحظه اخیر و بازیگران منتخب قرقیزستان اینجا توپ را از نو از دست میدهند. باز یک پرتاب دیگر به جریمه‌گاه از طرف صادق تبار میری. توجه میکنیم به هیئت‌ها. الینو شعبازی دروازه‌بان رقم 1، حمله‌گر انقدرش کاپیتان دسته یاسنا جعفرنیو، غزال انصاری چولچه، فاطمه زهرا، صادق تبار میری، تونیو قربانی، ستیو فروزانفر، مهرسو براری و مریم خلیلی فر. مؤلف دوبل در قسم اول دینو قربانی، ویون کامونگر و فاطمه لطفزاده. این بازیگرانی هیئت اساسی منتخب ایران هستند که از دقیقه اول با میدان آمده بودند و قسم دوم را هم با همین طور ادامه داده ایستادند. حالا سمیه محمد سلی و کوشش میکند که حمله قرقیزستان را ادامه بدهد، اما پاسی به مرکز اینجا اشتباه بود. سرمربی منتخب ایران پروانه کرن خسروی. خب با هیئت تیم منتخب قرقیزستان توجه میکنیم، ولی بیاد اول این حالتی رو میبینیم که قاعده بازی ویران کرده شد مقابل تونیو قربانی. بله از پشت ضربه بود. ایدانا کوبانیچ بیکова دروازه‌بان، اروک کنوکبایeva کاپیتان، ادمی бакит بیکова، دیانا نوربیکова، نزدیک تیکبیکova، ایجمال چوبیکova، انیلیا حسنبیکova، نزدیک ایشمبیeva، سمیه محمد سلیeva، اکمرال سایکبایeva و سایکال چینیبایeva. این بازیگران هیئت اساسی تیم منتخب قرقیزستان هستند و ناتالیا سرمربی آنها.
ҳуҷуми навбати мунтахаби Эрон. Фурсат барои задани гол ва топ дар дарвозаи Қирғизистон аст. голи сеюмро ҳам боз бозингари шумораи 10 Марьям Халилифар мезанад. дӯстони арҷманд, ҳетрики ӯро мебинем мо дар ин дидор. ва инҷо садои сармураббии мунтахаби Эронро ҳам мешунавем. инҷо Парвона Каранхусравӣ. бубинед чӣ гуна голро ҷашн мегиранд бозингарони мунтахаби Эрон. сармураббӣ ишора мекунад ки олӣ буд бозию. ҳоло коргардон ба мо лаҳзаи қоида вайронкуниро нишон медиҳад ки аз замин мавқеъ шурӯъ шуд ҳуҷум ва бо як зарба ту ба хати ҳамла равон карда шуд. Марьям Халилифар хеле зебо ин фурсатро истифода кард ва ҳисобро акнун 3-1 намуд. бубинед чӣ гуна аз байни ду дифоъгар раҳо шуд вақте ки бе тӯб ҳаракат мекарданд як ҷо ва баъдан аз болои сари дарвозабон тӯбро ба дарвоза ворид намуд. бисёр хуб аст истифодаи фурсатҳо аз ҷониби ин бозингар. ҳоло корти зард нишон дода мешавад ба Марьям Халилифар ба хотири ҷашнгирии гол бо он усули ғайриодие ки буд. ба хотири он айнакҳое ки ӯ ба чашми худ гузошт, ин амали ғайриварзишӣ дониста мешавад ва аз рӯи қоидаҳои фифа ки аз соли 2004 ба ин тараф амал мекунад, баъди гол задан ҷашн гирифтани гол бо ҳаракатҳо ё амалҳои ғайриварзишӣ ҳатман муҷозот дорад. албатта дар футболи мардон мо гоҳ вақт мебинем ки пироҳан ба дар карда мешавад, барои ин корти зард дода мешавад. хоб байни мухлисон мераванд баъзе вақт бозингарон, барои он корти зард дода мешавад ва инҷо бо ин усуле ки ҳоло ҷашн гирифтан бозингарони мунтахаби Эрон, барои ин ҳам довар ҳоло муҷозот кард бозингари беҳтарини мунтахаби Эронро дар ҳамин рақобат ки аллакай 3 гол дорад дар ҳисоби хеш. хуб дар маркази майдон бозингарони мунтахаби Эрон аз нав ба ҳуҷум рафтанд, вале ин дафъа на, ин дафъа ба монанди ҳолати қаблӣ набуд. ҳуҷум ва фишор меоранд бозингарони мунтахаби Эрон. инҷо худия бозӣ вайрон карда шуд. бозингарони мунтахаби Қирғизистон дар нимаи аввал чанд дафъа ҳуҷумҳои хуб доштанд, вале дар қисми аввал, дар қисми дуюм ҳоло мо ин чизро хеле кам мебинем. боз як зарбаи дигар аз масофаи дур. ин дафъа Тонио Қурбонӣ зарба мезанад
ولی موفق نمیشود او در زدن ضربه دقیق. چون که مسافه خیلی دور بود، از این موقع زدن ضربه جانبی دروازه برای بازیگران تو 15 ساله آن هم دختران خیلی مشکل است. حالا هجوم نوبتی منتخب قرقیزستان را می‌بینیم تا آخر با سرعت بلند حرکت روی دوم می‌دهد. در همین وضعیت سایقبایeva و میگیرد توپ رو. یک حرکت خیلی خوبی و یک نفر رو فریب می‌دهد و جریمه گاه وارد می‌شود. پاسی او به مرکز، اما در این حالت به توپ رسیدن نتوانست انیلیا حسنبکова وگرنه می‌توانستند بازیگران منتخب قرقیزستان گل دوم خود را بزنند. حالا حمله نوبتی منتخب ایران را می‌بینیم. به حالت افساید گذشت یا در این وضعیت مریم خلیلی فر. نه، توپ اکنون به او پاس داده می شود. دینو قربانی توپ را از دست می دهد و اشتباه نوبتی الجمال چویوبکova. هجوم نوبتی منتخب ایران را می بینیم. خلیلی فر پاس او باقی فروزان فر پاس می دهد به کنار، اما توپ را از دست دادن بازیگران منتخب ایران در هجوم، ولی بعدا دیگر بار آن را به اختیار خود در آوردند. در مرکز میدان بسیار یک برخوردی سخت بود. گل بازی ویران می شود. ولی اینجا دوبار رفتی بازی رو من میکند. یادآور میشویم که از ازبکستان است داری بازی امروز روزیا بونو یوسوپова و یاورانی از تاجیکستان هستند، مونیسا میرزایeva و سیاره سعیدova. خب دوباره چهارم هم هست در این دیدار، از ازبکستان گل شده سعید قولova. از خط نیم حمایه با هجوم میگذارد منتخب قرقیزستان. پس نزدیک تینچتیکبکova بود با کنار سمیه محمد سلیه و ارسالی او به داخل جریمه گاه واقعی بود اشتباه کند دیفوگر صدیق تبارمیری. در نیمه اول ما چندین اشتباه این بازیگر رو دیده بودیم. و حتی یکی از اشتباه‌های او باعث به زدن گل یگانه منتخب قرقیزستان تا این دم از طرف سمیه محمد سلیه گردیده بود.
حالا این لحظه رو ما میبینیم در صحنه تکراری. که بیشتر خود بازی ویران کردید. اکنون تغییرات در هیئت منتخبی ایران می شود. بازیگر شماره 5 ترک میدان میکند. فاطمه زهرا صادق تبارمیری، بازیگری که اشتباه داشت، خسته شد و با جای او رقمی 6 الناز حسین پورگوکی وارد رقابت می شود. دوستانی عزیز، الناز حسین پورگوکی پرتاب جریمه گوه منتخب قرقیزستان. این پرتاب نه، این ضربه بود و این گل بود. حساب 4-1 می شود. این بازیگر شماره 4 منتخب ایران چی کارهایی که نمی کند. حالا بیایید ببینیم صحنه تکرار رو که چگونه بازی کرد یاسنا جعفرنیا در این حالت. لحظه قبلی محض ارسال او از مرکز میدان باعث شد که مریم خلیلی فر به زدن گل دست بیابد. این دفعه بعد این قاعده ویران کنی ضربه او راست به دروازه وارد شد. ببینید از کدام موقع بود این ضربه. از تقریبا مرکز میدان ضربه میزند این بازیگر و در این وضعیت ایدن کوبانیچبک و دروازه‌بانی منتخب قرقیزستان اصلا شانسی برگرداندن این ضربه رو نداشت. خب حالا حساب 4-1 به فایده منتخب ایران می شود. 3 گل به نام مریم خلیلی فر است. گل چهارم رو بازیگر شماره 4 میزند. یاسنا جعفرنیا، سامع سرایی. منتخب قرقیزستان اکنون از روی فرقیت توپ‌ها خیلی عقب میموند. 4-1 بعد دقیقه 56 رقابت ادامه دارد. ما ادامه میدیم تماشای این بازی رو که خیلی خوب جریان دارد در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه در دایره خوب رقابت‌های کافا که بین دختران تا 15 ساله جریان دارد. و دعا می‌شویم که در برابر منتخب‌های قرقیزستان و ایران همچنین ازبکستان و تاجیکستان نیز هستند که بعد این بازی خود را آنها دایر خواهند کرد. حمله نوبتی در اجرای منتخب ایران بازم قاعده بازی ویران می‌شود. این دفعه بر مقابل تنیا قربانی قاعده بازی ویران شد. حالا اکنون توجه میکنیم به این وضعیتی که حالا هست. باز هم آمادگی میگیرد محض جعفرنیا. بازیگری منتخب ایران و او آمادگی میگیرد برای باز زدن یک ضربه دیگر. این دفعه فکر میکنم دروازه‌بان منتخب قرقیزستان باید که بیشتر توجه کند به همین گونه حالت. دیانا نوربک و ترک میدان کرد و جای الینا یوسف و رقم 15 وارد میدان میشود. مسافه خیلی دور است، اما این مسافه دور بازم نزدیک هم هست در این وضعیت نسبت به حالت قبلی که بود. ضربه در اجرای این بازیگر. این دفعه ضربه زده او مستقیم نبود جانب دروازه و هرچند خوب تلاش کرد و واقعا ضربه های بسیار سخت دارد بازیگری مذکور.
هجوم نوبتی منتخب ایران. ولی این دفعه پاس دقیق نبود. پرتاب آزاد. Анатолий, остаетесь. اینجا در روزابون منتخب ایران حتی با پیش می آید. ولی بازیگران منتخب ایران خیلی آرام هم هستند، مخصوصا در اداره کردن توپ. هجوم نوبتی رو می‌بینیم در اجرای بازیگران منتخب ایران. پرتاب دینو قربانی میتوانست که خیلی یک حالت خوفناک رو به میان بیارد، اما نه. اکنون تغییرات می شود. مهرسا براری از میدان گرفته می شود، بازیگر شماره 9 و به جای او تحت رقم 17 سدنو داوود دیلی مونی وارد رقابت می شود. این علاقه دومین تغییرات در هیئت منتخب ایران بود. خود بازی را ویران میکند الناس. اوت با فایده منتخب ایران. با هجوم میرود تیم منتخب ایران. توپ از میدان بیرون شد در لحظه اخیر. بعد گل چهارم بازیگران منتخب ایران یک کمی آرامتر هم گشتند. تغییرات نوبتی در هیئت تیم منتخب قرقیزستان. بازیگر شماره 11 ترک میدان کرد. نه، تحت شماره 17 این اکمرال سیاکبایو بود و جای او تحت شماره 4 گلجمال کولیبایو با میدان آمد. فشار میارند بازیگران منتخب ایران و از مرکز با توپ صاحب میشوند. همچنین نامقدر پسی خوب با سمت دینو قربانی. بازیگر اکنون مجبور میشود که باقی برگردد. حالا الناس پرتابی و ازاوت حسین پور قربانی مجبور شد که دیگر باره باقی پس بدهد.
قربانی ارسال به عقب. اینجا بازیگران منتخب قرقیزستان میتوانند به هجوم بروند. سمیه محمد صلیف از کنار آمده است. محض بازیگری که یگانه نفری که در خط حمله به هجوم‌های منتخب قرقیزستان را میتواند ادامه بدهد در حالت بسیار خوب. اینجا جانبی او درست پاس داده نشد و توپ از میدان بیرون گردید. پرتاب زد از طرف غزل بازیگر شماره 2 خط دفاعی منتخب ایران و کوشش خود را ادامه داد تا آخر. سیدنا داوودیل مونی قریب بود که موفق هم میشد. خب یادآور میشویم که این مسابقه یعنی کف بین بانوانی تا 15 ساله یا که دخترانی تا 15 ساله شروع از امروز از 21 تا 25 می برگزار می شود و میزبانی مسابقه نوبتی تحت سرپرستی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی چمپیونات کاف 2024 این شهر دوشنبه است. سال 2022 هم در کشور ما رقابت‌ها دایر شده بودند. ضربه نوبتی جنوبی دروازه قرقیزستان خیلی خوفناک بود. تونیو قربانی ضربه زد. خب در شهر هیسور اون دفعه رقابت‌ها پشتی سر شده بودند و منتخب ازبکستان یعنی 2 سال پیشتر قهرمان شده بود در این مسابقه دختران تا 15 ساله این کشور و حالا این منتخب برای دفاع قهرمانی خود امروز در شهر دوشنبه قرار دارند و بعد این رقابت محض تیم منتخب ازبکستان با تیم منتخب تا 15 ساله تاجیکستان بازی خود را برگزار میکنند. محض در این ورزشگاه بازی دایر می شود و عموما مسابقه مذکور عبارت از 6 بازی خواهد بود، یعنی هر دسته 2 بازی دایر میکند. عبارت از 3 دور می شود بازی ها در این مسابقه و در گروه هر دسته که زنده اول رو بگیرد محض قهرمان اعلان خواهد گشت. ایران در هجوم قرار دارد و حمله خود را هم ادامه داده میتواند. این دسته اما حالا توپ تا به مهرسا براری نرفت و شمس‌آباد تا اونجا توپ را از دست داد. خب در عموم 6 کشور وارد اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی یعنی کاف هستند: تاجیکستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و ترکمنستان. ولی منتخب‌های تا 15 ساله افغانستان و ترکمنستان در این مسابقه شرکت نمی‌کنند. البته در مسابقه‌های سال‌های بزرگتر ما دسته‌ها رو از این کشورها می‌بینیم همیشه و اما امروز نه. در مرکز خود بازی ویران شد از طرف دینو قربانی و در هیئت منتخب قرقیزستان اکنون تغییرات‌های نوبتی به میان خواهد آمد. تحت شماره 18 از میدان گرفته می شود سایکل چینیبایف و با جای او بازیگر شماره 14 الیس بکیت وارد رقابت خواهد گشت. Substitution for Kyrgyz Republic, player number 18, Saikal Chimbayeva, replaced by player number 14, Elis Akit. اینجا صحنه تکراری قاعده ویران کنی که بود رو می‌بینیم. توپ را از دست دادن بازیگران منتخب قرقیزستان و اکنون یک حمله با سرعت دیگر با اشتراک 5 بازیگر از هیئت منتخب ایران. در اختیار سفید پوشا هنوز باقی میماند. باز یک پرتاب دیگر به سمت مرکز جریمه‌گاه قرقیزستان بود ولی این هجوم در نهایت برطرف گردید و توپ از میدان حتی زده بیرون کرده شد.
ҳуҷуми навбатии мунтахаби Эрон бисёр садгузории олиро дидем. Фурсат барои задани як зарбаи дигар ва зарбаи задаи Фотима Лутфзода хеле хавфнок буд. ӯ аввал тӯбро хуб гирифт, баъдан ҳатто хуб зарба ҳам зад. тағйиротҳои навбатӣ ва ин дафъа дар ҳайати мунтахаби Эрон тағйирот хоҳад шуд. ба ҷои ки ба майдон меборад бозингари шумораи 18? Борон Ҳусайнӣ бозингари рақами 18 аст ва таҳти шумораи 19 Фотима Лутфзода яке аз фаъолтарин бозингарон дар ҳайати мунтахаби Эрон тарки майдон хоҳад кард дар дақиқаи 70. яъне 10 дақиқа боқӣ мондан то поёни рақобат. Фотима Лутфзода тарки майдон мекунад ва ба ҷои ӯ Борон Ҳусайнӣ ба майдон мебарояд. тағйироти дуюм бозингари шумораи 13 вориди бозӣ мешавад Артино Шаҳобӣ ва ки аз майдон гирифта шуд? рақами 10 Марьям Халилифар бозингари беҳтарини мунтахаби Эрон дар ин рақобат бо 3 гол. акнун ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Эронро мебинем. партоб ба хати ҷаримагоҳ аст. ҳолати офсайд нест. аз ин мавқеъ мешавад зарба зада то, вале бозингарони мунтахаби Эрон ҳуҷумро идома додан мехоҳанд, махсусан Борон Ҳусайнӣ ки ин корро анҷом додан мехост. ва Марьям Халилифар дар экранҳои мо шумо қарор дорад. инҷо ситоди мураббиён ӯро бисёр хуб пазироӣ доранд баъди аз майдон гирифтанаш. ҳоло голҳои ӯро мо дар наворҳои такрорӣ мебинем. маҳз ин голи сеюми бозингари мазкур аст ки дар ҳоли бисёр аҷиб зад. аввал аз миёни ду нафар худашро раҳо кард ва баъдан тӯбро ба дарвоза ворид намуд. тӯб дар дасти дарвозабони мунтахаби Қирғизистон Айдана Кубаничбекова. зарбаи ӯ талоши Элноз Ҳусайнипур барои нигаҳ дошти тӯб дар майдон, вале муваффақ намешавад дар амалӣ намудани ин кор. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Эронро мебинем. дар миёни ду нафар мувозинатро гум кард Тонио Қурбонӣ ва тӯбро аз даст дод. ҳоло Сумайя Муҳаммад Салиева бисёр хуб бозӣ мекунад. зарбаи ӯ аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Эрон. ин бозингар ба зарбаҳои худ хеле хуб боварӣ дорад. рақобат дар маркази майдон, инҷо аут ба фоидаи мунтахаби Эрон ҳам ҳаст. дар маркази майдон тӯбро мегиранд бозингарони мунтахаби Эрон. қоидаи бозиро вайрон кард. дар ин вазъият Қурбонӣ таҳти шумораи 11
бозингарони мунтахаби Қирғизистон инҷо тӯбро тавонистанд дар майдон нигоҳ дошта. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ аст ва инҷо Адеми Бикитбекова тӯбро ба бозӣ медарорад, паси ба канор, аммо ҳамдастааш Айҷамол Чоюбекова натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дошта. фишор меоранд бозингарони мунтахаби Эрон. Садоштаки довар баланд шуд. Инҷо чӣ рух дод? қоде бузӣ барон шудааст бар муқобили Айҷамол Чоюбекова. Боз як вазъияти стандартии дигар. Ин дафъа Адеми Бикитбекова мехоҳад ки рост тӯбро ба хати ҳуҷум зарба бизанад. Бале, ӯ ин корро ҳам кард. Мунтахаби Эрон метавонад шурӯъ шавад. Пас ба хати ҳуҷум Седно Довуд бо тӯб қарор дорад, паси ӯ ба канор. Тониё Қурбонӣ тӯбро аз даст медиҳад ин бозингар. ҳоло пас дода мешавад ба маркази майдон. Тӯб дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Қирғизистон акнун қарор хоҳад гирифт. На, дарҳол тӯбро бармегардонанд ба худ. Тониё Қурбонӣ махсусан инҷо фаъолтар шуд. хуб, баъди ин бозӣ дуюми даври аввал дар мусобиқаи кафа 2024 байни духтарони то 15 сола баргузор мешавад ва онҷо Тоҷикистон бо Узбекистон бозии худро доир мекунад. Ба вақти душанбе соати расо 20 бозӣ доир мешавад ва аз тариқи телевизиони футбол ин рақобатро ҳам метавонед бубинед. Баъдан рӯзи 23 май Узбекистону Эрон бо ҳам рақобат хоҳанд кард. яъне Эрон бозии навбатии худро бо тими мунтахаби Узбекистон доир мекунад, бо қаҳрамони феълии кафа. ва Тоҷикистон бо Қирғизистон рақобат хоҳад кард дар ҳамин сину сол, яъне дар ҳамин мусобиқа. ва ин бозиҳо рӯзи 23 май баргузор мешаванд. Бозиҳои даври сеюм бошад рӯзи 25 май баргузор хоҳанд шуд. Узбекистон ва Қирғизистон бо ҳам бозӣ мекунанд аввал, баъдан Тоҷикистон бо Эрон. бозигари шумораи 8 ҳасияти мунтахаби Эрон ҳоло осеб мебинад. ин Сетиё Фурӯзонфар аст. دقیقه 79 رقابت شروع می‌گردد. از وقت اساسی بازی باز 2 دقیقه دیگر هست. فرصت برای بازیگران منتخب قرقیزستان که برای زدن گل کوشش کنند. و خوب ما می‌دونیم که در خاتمه این مسابقه حتی می‌تواند فرقیت یک توپ تأثیر خود را رساند برای موقع گیری دسته ها. حالا با هجوم می‌رود تیم منتخب ایران. پرتاب از اوت می شود.
و حمله نوبتی منتخب ایران ادامه دارد. ارسال به مرکز، فرصت برای زدن یک ضربه دیگر، اما فرصت خود را استفاده کردن نتوانستند بازیگران منتخب ایران و کوشش نوبتی آنها باز هم به نتیجه. چهار بر چهار شماره بازیگران و منتخب ایران در هجوم قرار دارد. توجه میکنیم به این حمله. قربانی، ضربه او از مسافت دور جانبی دروازه منتخب ایران. خوفناک بود اما بلندتر. دینا قربانی ضربه زد و آن وقتی اساسی تمام می شود. داور مرکز از ازبکستان روزیا بونو یوسوپова اینجا 3 دقیقه دیگر علاوه کرد به وقت اساسی این رقابت. و توجه میکنیم به این 3 دقیقه که حالا باقی مونده است. ضربه نوبتی باز هم از مسافه دور و باز هم گل در اجرای بازیگر رقم 4 منتخب ایران. این یاسنا جعفرنیو است. دوستان ارجمند، جعفرنیو امروز چی کارهایی که نکرد. باز مسافه دور ضربه زد همیشه. نه، این با احتمال زیاد فروزون فر است، بازیگر شماره 8. بله، این دفعه فروزون فر با زدن گل دست می‌یابد و یک گل زیبایی هم میزند این بازیگر. ببینید اینجا چند نفر را فریب داد و بعدا ضربه از مسافه دور اجرا کرد و حساب را در لحظه های اخیر این رقابت تغییر داد. 5 بر 1 منتخب ایران با حساب 5 بر 1 در پیش است اکنون. صداشکی داور از مرکز میدان بار دیگر توپ به بازی درآورده می شود. بازم فشار میارند بازیگران منتخب ایران در لحظه های اخیر. خوب، در این رقابت 3 گل از طرف مریم خلیلی فر زده شد. یک گل دیگر از جانب یاسنا جعفرنیو و گل پنجم از جانب ستیو فروزون فر بود و اکنون حساب 5 بر 1 است. گل یگانه منتخب قرقیزستان رو سمیه محمدسلیوا در دقیقه 6 بازی، یعنی در اول رقابت زد و محض او حساب این بازی رو کشید. اما بعدا 5 گل از جانب بازیگران منتخب ایران زده شد که دیگر با این گل ها جواب گفته نتوانستند بازیگران منتخب قرقیزستان. اینجا ضربه کنجی است و این آخرین شانس بازیگران منتخب قرقیزستان می شود در این رقابت، چون که دقیقه علاوه کرده داور هم الکی به پایان می رسند. توجه میکنیم به این ضربه کنجی که هست. وقتی علاوه کرده داور الکی به پایان رسید و اشتباه بود در اجرای بازیگر منتخب قرقیزستان. داور مرکز با وقت توجه دارد و فکر میکنم اکنون صدای که خود را باید بلند نماید. ولی همینطور صدای که داور مرکز بلند می شود و بازی بین منتخب های ایران و قرقیزستان با حساب 5 بر 1 با فایده منتخب ایران
ба поён мерасад. Хуб, баъди чанд лаҳзаи дигар бозии Тоҷикистон Узбекистон шурӯъ мешавад. Инро ҳам аз тариқи телевизиони футбол метавонед ба таври мустақим бубинед. Мо инҷо табрик мегӯем тими мунтахаби Эронро ва гузориши худро ҷамъбаст мекунем. Ниомиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникӣ ҳам дар хидмати шумо будем. То дидорҳои дигар, сарбаланду пирӯз бошед ва аз футбол дур нашавед. Хайр. Goal for Islamic Republic of Zainpur Goki. Zainpur Goki. Goal for Islamic Republic of Iran by player. Goal for Islamic Republic of Iran by player number 8, Satya Forozanfan.
дар иқдоми тӯҳфаҳоро дар баста ёбед иштирок кунед ва аз нонпораҳои хушкнамудаи филм тӯҳфаҳои ҷолибро бурд намоед. дар мағозаҳо бастаҳои таблиғотии дорои тасмачаро ҷустуҷӯ кунед ва купонҳоро бо тӯҳфаҳо иваз намоед. иқдоми калонтарини бонки Эсхата дар таърихи 30 сола 3 адад хонаи якҳуҷрагӣ дар шаҳри Душанбе ва 1.5 миллион сомонӣ тӯҳфаҳои пулӣ соҳибони худро интизоранд. ин аксияи интиқоли бурднок 2024. интиқоли пулиро аз хориҷа қабул ба ё